الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب نگاہ بفرمائید درس 12 میخاندیم. 12واں درس ہم پڑھ رہے تھے. خوب ہستید ہمیں یہ شما. بلے آقا ما خوب ہستیم. نیاز بانو سلام. خوب ہستی شما؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. شما خوب؟ من هم خوب هستم. ممنون. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم درس میدهم. درس میخوانم. دارم درس میخوانم. شما بله پاری روز چی کار کردی؟ من پری روز ظرف میشویم. ظرف شستم. من پری روز ظرف شستم. من پری روز ظرف شستم. خب شما بفرمایید. شما بله پدر شما چند شنبه بازار می رود؟ پدر من یک شنبه بازار می روم. شما چند شنبه بازار می روی؟ من جمعه بازار می روم. بله خیلی خوبی. شما سال آینده کجا هستی یا کجا می روی؟ من سال آینده زیارت امام حسین می روم. انشاءالله. خیلی خوب. شما نهار چی خوردی؟ امروز شما نهار چی خوردی؟ من نهار نخوردم. چرا؟ من روزه گرفتم. خدا قبول کنه انشاءالله. قبول باشه. خیلی خوب. شما بفرمایید شما چند شنبه لباس میشویی؟ من لباس میشویم. نمیشویم. همیشه؟ هیچ وقت؟ بعضی وقتا. بله. بگو بعضی وقتا من لباس میشویم. من بعضی وقتا لباس میشویم. خیلی خوب. شما چند بله ساعت چند مدرسه می روی؟ بله من ساعت هفت صبح من ساعت هفت صبح مدرسه می روم. چند ساعت اونجا میمانی؟ من 4 ساعت آنجا میمانم. من 4 ساعت. شما بعد از کلاس یا بعد از درس چه کار میکنی؟ من بعد از درس تکلیف می نویسم. شما بعد از شام چه کار میکنی؟ بعد از شام نماز خواندم. نماز میخوانم. نماز میخوانم. بله. خوب سکینه سلام. شما خوب هستی؟ آقا سلام علیکم. من خوب هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا آنها هم خوبند. خوش میگذره؟ زندگی خوش میگذره. شما پارسال کجا بودی؟ من پارسال در جوگی پورا بودم. سال آینده یعنی یک سال بعد کجا می روی؟ یک سال بعد انشاءاللہ به ایران می روم اگر دعای شما باشه. انشاءاللہ ہمیشه دعا هست. انشاءاللہ همه آرزوهایی که شما داری انشاءاللہ به همه آرزوهایت برسی. انشاءاللہ انشاءاللہ به همه آرزوهایت به همه آرزوهایت برسی. انشاءاللہ انشاءاللہ به همه آرزوهایت برسی. به همه آرزوهایت برسی. انشاءاللہ تمام آرزویں آپ کی پوری ہوں. الہی آمین. ممنون آقا. سلامت باشید. خوب شما نهار چی خوردی؟ آقا من نهار
سبزی موز و نون خوردم. سبزی موز، آها سبزی. خیلی برنج نخوردی؟ نه آقا امروز نخوردم برنج. شما برنج دوست داری یا نان؟ آقا برنج هم دوست دارم و نون هم دوست دارم. نه برنج دوست دارم ولی نان ولی دیگه اضطراریه. بله آقا. متوجه هستی اضطراری؟ نه آقا. تو مجبوری؟ مجبوری؟ روٹی تو مجبوری میں آدمی کھاتا ہی ہے کیونکہ چاول ہر وقت تو نہیں بن سکتے نا. خیلی خوب. خواہر عذرا خاتون سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. خانواده شما خوب شما هستن؟ منم خوبم ممنون. بله خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستیم. بله. شما پارسال برای مسافرت کجا رفتی؟ شما در مسافرت کجا رفتی؟ یا برای زیارت کجا رفتی؟ من پارسال بیا برای زیارت آگرا می رفتم. نہیں رفتم. بله ماضی مطلق رفتم میں گئی پچھلے سال. میر ماضی استمراری نہ استعمال کیجئے. بله. شما بله چند شنبه بازار می روی؟ من یک شنبه بازار می روم. بله خوب. خوش می گذره؟ بله زندگی خوش می گذرد. غنچه فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. علیکم السلام. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ خانواده شما چه خوبه؟ آنها هم خوب هستن. شما کدوم کتاب میخوانی؟ کتاب دوم میخوانم. بله. بعضی از جمله بسازید. بله آقا. من کتاب بعضی از روزها، من بعضی از روزها یک بازار می روم، یا من بعضی از لباس هایم را نمی پوشم. میں اپنے کپڑوں میں سے بعض نہیں پہنتی. نقطہ این ہے کہ بعد از بعضی از یا یکی از یا اس کے بعد جمع آتا ہے. متوجہ ہستید ہمیں یہ شما؟ بله آقا. نگاہ کنید. بعضی از کے بعد یکی از کے بعد بلے ان کے بعد کیا آتا ہے؟ جمع آتی ہے. جمع آتا ہے ان کے بعد جمع آتا ہے. من بعضی از کتابها را نمیخوانم. من یکی از لباس های مشکی را پوشیدم. اور اس سے پہلے کچھ اور ورڈ بھی تھے نا جس کے بعد جمع آتا ہے. اشکال نہیں جا رہا. خوب شما بفرمائی شما 2 سال بعد کجا ہستی؟ بله آقا. 2 سال بعد کجا می روی؟ من 2 سال بعد انشاءاللہ برای زیارت می روم. زیارت میرم. بله. شما نکهت فاطمه خوب هستی؟ سلام. علیکم السلام آقا. خوب هستی شما؟ بله آقا خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبند. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش انشاءالله که خوش گذارم. میگذرد. انشاءالله که خوش بگذرد. شما بفرمایید شما برای زیارت کجا می روی؟ من زیارت ایران. من برای زیارت به ایران می روم. من سال بعد یا بگو 1 سال بعد برای زیارت امام به ایران می روم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما دیشب چه خوردی؟ من دیشب عدس و برنج خوردم. احسن. امروز چه خوردی؟ امروز من بریانی خوردم. امروز بریانی خوردم. امشب چه میخوری؟ امشب من دال عدس برنج میخورم.
खुरम मी खुरम कहाऊं गी, जो अभी आने वाला है उसके लिए मी खुरम कहेंगे, और जो गुजर चुका उसके लिए खुर्दम. خیلی خوب. خواهر ذهین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ من هم خوبم. شما پارسال برای تفریح کجا رفتی؟ من پارسال برای تفریح ادیپور میروم. رفتم. چند روز آنجا ماندی؟ 2 روز آنجا میماند. دو روز اونجا ماندم. گزرے ہوئے کے ساتھ ابھی می استعمال نہ کریں. 2 روز آنجا ماندم. بله شما بلیط از کجا گرفتی؟ بلیط از دفتر مسافرتی. بلیط چی بود؟ بلیط اتوبوس گرفتی یا بلیط با قطار رفتی یا با اتوبوس؟ بلیط با قطار. نه بگو من بلیط قطار گرفتم، با قطار ادیپور رفتم. شما 1 سال بعد کجا میروی؟ من 1 سال بعد انشاءاللہ که برای زیارت امام رضا و امام حسین میروم. انشاءاللہ به همه آرزوهایت برسی. خیلی خوب. بله عذرا بطول سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ الحمدلله من خوبم. شما خوبی؟ من هم خوب هستم. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله که وقت خوبی داشته باشید. ممنون. من هم تبریک عرض میکنم به مناسبت اینجا نگاه کنید همه شما. بله آقا. نگاه می‌فرمایید. به مناسبت بله تولد روزه پیدر. آقا کل روزه پیدر بھی ہے. بله میدونم همینم میخواستم بگم. به مناسبت تولد حضرت امیر مؤمنان علی علیہ السلام در خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. متوجه شدید؟ بله آقا. به مناسبت تولد حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. مبارک باد پیش به شما هم مبارک باشه. و روز پدر را بله در همه پدران عزیز، در همه پدران تبریک عرض میکنم. جی تبریک عرض میکنم. یعنی روز پدر را یعنی فادرز ڈے کو تمام باپوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. به همه شما ببخشید انشاءالله که آنهایی که پدرشون زنده یعنی با حیات هستند خدا به اونها زندگی پربرکتی و زندگی سالمی عطا بفرماید. و آنهایی که پدرشون از دنیا رفتند از خدا مسئلت می نماییم، از خدا دعاگو هستیم خدا به حق این روز مبارک همه آن پدران را بیامرزد و کیا کہا میں نے؟ جن لوگوں کے والدین پاپا زندہ ہیں پروردگارہ ان کی عمر سلامت کے ساتھ لمبی کرے، اور جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگارہ امت کے باپ اس دن کے صدقے میں، اس امت کے باپ کے صدقے میں ان کو بخش دے اور ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ از همه شما عزیزان من عرض میکنم که پدر خانم نکهت و پدر سکینه پدر شما هم نیستن؟
نه آقا. بله. پدر خانم نکهت و پدر خانم سکینه، از شما عزیزان تقاضا میکنم، از همه شما عزیزان التماس میکنم برای پدرانشون یک فاتحه هم میخوانید بعد از کلاس و یعنی وقت مغرب و برایشون دعا بفرمایید و انشاءالله خدا به این خواهران این صبری عطا کند و بهترین اجر عطا کند، بهترین اجر به اینها بده انشاءالله، بهترین اجر خدا کو عطا کرے انشاءالله. نکهت فاطمه و سکینه، ما از خدا وند کریم دعاگو هستیم که به حق این روز مبارک و به حق این پدر همه شیعان، بله پدر امت است دیگه، امت کے باپ ہیں علی، به حق پدر این امت پدر شمارا بیامرزد انشاءاللہ و شمارا یہ اجر عظیمی عطا کند انشاءاللہ. خب عذرا بطول شما بفرمایید، شما نهار نخوردی؟ چرا آقا من نهار خوردم. نهار چی خوردی شما؟ من نهار برنج و عدس خوردم. شما برای تفریح پارسال کجا رفتی؟ من برای تفریح پارسال کرسچن ورلد رفتم. این کجاست؟ آقا این در روڑکی. روڑکی رفتی، در شهر روڑکی بله رفتم، در شهر روڑکی اتراکھنڈ رفتم. بله. خب شما هر سال برای تفریح می روی؟ نه آقا من هر سال برای تفریح نمی روم. بعضی سال ها من برای تفریح می روم انشاءالله. به خدا بله خدا به همه شما آرزوهایی که شما داری به آن آرزوها برسی انشاءالله. خیلی ممنون آقا. سلامت باشید. من بله خیلی ارادت دارم یعنی ارادت دارم، ایسے ٹائپ پہ کیا کہتے ہیں؟ ارادت دارم. بله ارادت دارم، جیسے آپ نے کہا میں نے کہا ارادت دارم یعنی اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خوب ہے. بله آقا. صدای من میرسه؟ بله آقا. کنیز فاطمه سلام بهبا، سلام. هستی شما؟ عصر شما بخیر. وعلیکم السلام، سلام علیکم. بله ببخشید من یه چیزی هم فراموش کردم، از شما یک التماس دیگر هم دارم. یہ التماس از طرف کسی دیگر، ایک گزارش کسی اور کی طرف سے، و اون ہم شما بلد ہستی، شما میدونی، آپ لوگ جانتے ہیں. بحق این روز پدر خانم اشکار را خدا زود شفا عطا کند و انشاءالله سلامت باشیشون و زندگی پربرکتی دراز داشته باشه. شما از شما التماس دعا داریم انشاءالله. شما برای پدرشون دعا بفرمایید انشاءالله و دعا کنید که ایشان ہمیشہ به همین طور خاندان باشه، اسی طریقے سے مسکراتی رہیں انشاءاللہ. شما ہمیں شما عزیزان همین طور خاندانو یہ زندگی پربرکتی داشته باشید. من الان خیلی ببین چقدر من از ته دل من از پدر امت به حق این پدر امت از خدا دعا میکنم انشاءالله. شما هم همینطور دعا بفرمایید برای همه امت، برای همه شیعان دعا بفرمایید انشاءاللہ. لطفاً توجہ کنید. ما چه خواندیم؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قید زمان، پارسال، امسال اور سال بعد. خب باب کی بودم؟ باب اشکار فاطمه بودم. اشکار فاطمه خانواده شما خوب هستن؟ اشکار فاطمه نیستن. کنیز فاطمه خوب هست. من با شما بودم، آپ سے بات کر رہا تھا. بله دیگه شما کنیز فاطمه هستی. بله بفرمایید شما خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا آنها خوبن انشاءالله همه خوب هستن، خانواده من هم خوب هستن. شما بفرمایید شما داری چیکار میکنی؟ من دارم کلاس من کلاس میکنم. بله من سر کلاس هستم.
شما بفرمایید شما پارسال برای تفریح نرفتی؟ نه آقا من تفریح نرفتم. پارسال برای تفریح نرفتم. انشاءاللہ بری روزی برای تفریح هم بری و زندگی پربرکت و دور از همه آلام و مصیبت داشته باشی. یہ زندگی که دور از همه آلام و مصیبت باشد این طوری زندگی داشته باشید انشاءاللہ. متوجه شدید چی گفتم؟ همه کسی متوجه شد من چی گفتم؟ کہ جتنی بھی پریشانیاں کم کم متوجہ شدم. حضرت شما هم متوجہ نشدی؟ آقا کم کم متوجہ شدم. میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ انہوں نے کہا میں تفریح سیر کے لیے نہیں گئی، پکنک کے لیے انشاءاللہ جائیں اور اچھی زندگی ہو آپ کی، اور ایک ایسی زندگی جو دور از ہمیں یہ آلام و مصیبت باشد. دور از ہمیں یہ آلام و مصیبت، آلام علم کی جمع ہے، مصیبتوں کو دور رکھے. آلام یعنی علم کی جمع ہے. اب یہ علم نہیں ہے، یہ علم ہے. اس علم کا نام مصیبت ہے، آلام اس کی جمع ہے. دور از ہمیں یہ آلام، دور از ہمیں یہ آلام و مصیبت، یہ زندگی کے دور از ہمیں آلام و مصیبت باشد، ایک ایسی زندگی کی جو تمام مصیبتوں سے دور ہو، ایسی زندگی داشتے باشید انشاءاللہ. ایک ایسی زندگی جو تمام آفات و مصیبت سے دور ہو، ایسی زندگی آپ لوگوں کی ہو انشاءاللہ. من الان دیگه من صحبت نمی کنم امروز، من این دل داره صحبت میکنه. بله چون یہ روزی هست، یہ روزی این چنینی است، یہ دن ہی ایسا ہے، یہ دن ہی ایسا ہے کہ ہمیں ایسے ہی مولا کے صدقے مانگنا چاہیے. یہ تمام بله دیگه الان داره دل دعا میکنه انشاءاللہ. خیلی خوب. از قلب و جان و روح انسان دعا بکنه قبول میشه انشاءاللہ به حق این مولود. نکات فاطمه متوجه شدید؟ نکات فاطمه بله آقا. چه کار میکنی شما؟ فعل گزشته آمدم. اس کے بعد ہم نے قید زمان کیا پڑھی تھی؟ پارسال، 2 سال قبل، اور اس سال کو امسال، آنے والے 1 سال بعد کو 1 سال بعد، 2 سال بعد. انہوں خواندیم کنیس فاطمے. وہ فعل گزشتے نہیں، فعل ماضی ہم نے پڑھا آمدم. دیکھیے آمدم امسال ہو، یہ ہم نے پریکٹس کی تھی. من امسال یا پارسال یا 2 سال قبل بے ایران اومدم. بولیے بھلے آگا سب بولیے من سب. امسال من امسال یا پارسال یا 2 سال قبل بے ایران اومدم. 2 سال قبل بے ایران میر آمدم. بھلے نیاز بانو، عذرا بطول، کنیس فاطمے، غنچہ فاطمے، خواہر زین فاطمے. من امسال یا پارسال کہیے یا 2 سال قبل بے ایران اومدم. تو امسال یا پارسال 2 سال پارسال 2 سال ایران قبل بے ایران سنے میں تینوں کو ایک ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تینوں کو بار بار بولنا پڑتا ہے، اس لیے ان میں سے ایک چوز کر کے بھلے سمجھ رہے ہیں میں نے ایسا ایک ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں. یہ امسال یا پارسال یا 2 سال قبل، ایسے ہی من امسال یا 1 سال بعد یا 2 سال بعد بلبنان می آیا، میں اس سال یا 1 سال بعد یا 2 سال بعد لبنان آؤں گا. متوجہ شدید؟ فعل گزشتے، ان فعل گزشتے، ان فعل آئندے، ان فعل گزشتے، ان فعل آئندے. چلیے اگر بات فعل آئندہ کا ذکر چھڑ گیا ہے تو میں ذکر کر دوں. ایک دن میں نے حضرت بطول سے شاید کہا تھا کہ یاد دلانا، لیکن میں بھول گیا تھا، یہ بھی بھول گئی. کیا کہا تھا؟ فعل مستقبل، فعل مستقبل. دیکھیں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ مصدر. ایک چیز ہم نے سیکھی تھی مصدر، ایک چیز ہم نے کیا سیکھی تھی؟ مصدر. خوردن بتایا تھا. مصدر اسے کہتے ہیں کہ جس میں کام کا کرنا یا ہونا، بولیے بھائی، پایا جاتا ہے. کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. خوردن کھانا پینا سونا. اس کی پہچان فارسی میں آخر میں دنیتن ہوتا ہے. اردو میں اس کی پہچان کیا ہے؟ نا، کھانا پینا. دنیتن ہو اور اس میں مصدر کے معنی بھی ہو، ورنہ گردن اور برتن میں بھی دن اور تن ہے، لیکن وہ مصدر نہیں ہے. مصدر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دن اور تن کے ساتھ ساتھ اس میں مصدر کے معنی بھی ہو. متوجہ شدید؟ ورنہ کبھی گردن اور برتن کو آپ مصدر مان لیں.
جی مصدر پڑھا، پھر اس کے بعد مصدر سے کیا بنتا ہے؟ ماضی مطلق، خرد، جی خرد، بلے ماضی مطلق اگر خرد بن گیا، دیکھیے خرد بنے گا، خرد، خرد مت کہیے گا، خرد مضارع ہے۔ اب اس خرد سے ماضی مطلق بن گیا، اس ماضی مطلق سے باقی کے ماضی بن جائیں گے۔ حیرت پڑھا دیجیے ماضی قریب، خرد است، حیر بود پڑھا دیجیے، خرد بود ماضی بعید، می شروع میں پڑھا دیجیے، می خرد کھاتا تھا، کنٹینیو، پاسٹ کنٹینیوس، ٹھیک ہے۔ حیر باشد پڑھا دے اس کے آخر میں، خرد باشد تو ماضی شکی۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ بلے آغا آگا ایک اور بار بتا دیجیے، نہیں سمجھ میں آیا۔ میں نے پہلی کتاب ہی میں شروع میں مصدر کے بارے میں بتایا تھا کہ مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں دن یا تن ہو اور اس میں مصدر کے معنی پائے جائیں، کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے، کام کا کرنا کھانا پینا سونا جانا پینا لیٹنا مارنا بھاگنا، اور اردو میں پہچان نہ کھانا پینا سونا جانا آنا جانا ہے سونا۔ مصدر سے ماضی مطلق بنتا ہے، نون گرا دیتے ہیں، یاد ہے لکھوایا تھا، خرد ماضی مطلق بن گیا، اس نے کھایا، سمپل پاسٹ۔ اسی کو اگر ماضی قریب بنانا ہو، خرد است کھایا ہے، خرد بود ماضی بعید بنانا ہو، حیرت بود بڑھا دے، خرد بود، خرد ماضی مطلق، یہ بتا چکا ہوں میں ماضی بلے آغا مطلق۔ مطلق اب ماضی مطلق میں خرد پلس ہے پلس اس پڑھا دیجئے تو بن جائے گا ماضی ماضی قریب قریب، ماضی قریب۔ قریب کنیز فاطمہ میں پھر سے لکھ لیجئے گا، پہلی کتاب میں اگر آپ نے سستی کی ہوگی اس مسئلے میں تو آپ دیکھ لیجئے، خرد است، اس لیے میں پھر آپ کی وجہ سے شارٹ میں لکھوا رہا ہوں فی الحال، لیکن ہاں ماضی مطلق نون گرا دیجئے، ماضی مطلق، حیرت پڑھا دیجئے ماضی مطلق کے آخر میں تو ماضی قریب، قریب اور ماضی مطلق۔ اب یہ خرد برد نہ لکھے، خرد برد نہ لکھے تو ایک سے بن جائے گا، ماضی مطلق لکھ دیتے ہیں، ماضی مطلق۔ آپ کو ماضی مطلق بنا لیا نا ہم نے، مصدر سے نون گرا کے ماضی مطلق بن جاتا ہے، تو اب ماضی مطلق پلس ہے اور است ماضی قریب بن جائے گا، پلس ہے اور است ماضی قریب بن جائے گا، خرد است۔ پھر ماضی مطلق لکھ لیجیے گا کنیز فاطمہ، ماضی مطلق پلس ہے پلس بود ہو جائے گا ماضی بعید، ماضی بعید، خرد بود، خرد بود۔ اب یہ ماضی مطلق پلس ہے پلس باشد، باشد ہو جائے گا ماضی شکی، ماضی شکی، شکی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام میں شک پایا جائے، خرد خرد باشد، خرد باشد۔ اب می پلس ماضی مطلق، می پلس ماضی مطلق کیا ہو جائے گا؟ ماضی استمراری، ماضی استمراری، می خرد، می خرد، نگاہ میں فرمائی، یہ 5 ماضی ہیں، چھٹا ماضی بھی کسی وجہ سے نہیں بتایا تھا، اس کا طریقہ الگ ہی ہے بالکل، آپ کو فی الحال اتنا یاد رکھیں، یہ ماضی سے بنا تھا، یہ ہلو ماضی سے بنا تھا، اس کے بعد مضارع سے کیا بن رہا تھا؟ اس کا مضارع خراد، مضارع ہے، دیکھیں خرد ماضی مطلق ہے، بے ساکن ہے، خراد مضارع، اس کے شروع میں می پڑھا دو، یہ می خراد کھاتا ہے یا کھائے گا، دونوں زمانے پائے جائیں گے اس میں، کھاتا ہے یا می خراد کھاتا ہے، یا می روام جاؤں گا، من ایران می روام، میں ایران جاؤں گا، ایک ہی بات ہے، لیکن ہار کنٹینیوس جو بتایا تھا میں نے، اس کے لیے کیا کہا تھا؟ دارد، دارد می خراد، ابھی کھا رہا ہے، دارد می خراد کھا رہا ہے، یہ بتایا تھا جی آگا۔ اور ابھی تک گرامر میں آپ لوگوں کو اور کیا سکھایا ہے میں نے؟ فعل امر، فعل امر سکھایا ہے، یاد ہے؟ جی آگا۔ فعل امر سکھایا ہے ابھی تک، کیسے بتایا تھا؟ جو سمپل مضارع ہے، سمپل مضارع، خردن کا مضارع خورد نہیں، خورد مضارع ہے، اپنی گردان کیجئے، خورد خورد خوری، حاضر کے صیغے سے خوری، حاضر کے صیغے سے یا گرا کے
बे बे लगा लगा दीजिए, गफूर, बेखुर, बेखुर और बेखुरीन, क्योंकि आम यानी हुक्म देना, हुक्म तो सामने वाले को दिया जाता है, गफूर खा दूध है या आप खाओ, लेकिन उसे खाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, ये हुक्म नहीं है, ये आप इल्जाम करना है, इसे मुजारे इल्तिजामी कहा जाता है, वो बाद में कभी बताऊंगा। लगेगा इसमें भी बे, बायत बे रवम, बायत बे रवम, बायत बेरी, तू जाए, ये बायत बे रवा जाइए तो वो जाए, इसे हुक्म देना नहीं कहते, हुक्म तो इस्तिलाह में सामने वाले को दिया जाता है, इसे कहते उसको ऊपर इल्जामी करना, अपने ऊपर इल्जामी करना, इसे मुजारे इल्तिजामी कहते हैं, समझ रहे हैं? ये बाद में बताऊंगा भले मैं आगा। आपको। भले आगा। तो हमने ये सीखा था। आज हम मुस्तकबिल बताएं आपको। मुस्तकबिल भी बहुत माजी मुतलक से बनता है। मुस्तकबिल हाथ लगाएंगे। यहाँ क्या था देखिए, ख्वाहार प्लस माजी मुतलक, ख्वाहार प्लस माजी मुतलक, लेकिन एक फर्क है, याद रखना, मैं बताऊंगा क्या है वो। फेले मुस्तकबिल, फेले मुस्तकबिल, ये क्या, खुद, ख्वाहार, ख्वाहार, खुद, देख रहे हैं कनीज फातिमा, अजरा बतूल, निखात, जी आगा। अजरा बतूल हस्ती, भले आगा मन हंसता। जहरा, जहरा क्या ना क्लास में यार, जहरा ज़ामीन, फेले मुस्तकबिल, ख्वाहार, खुद, पता नहीं क्यों नहीं आ रही हो आजकल लोग। भले ख्वाहार माजी प्लस माजी मुतलक फेले मुस्तकबिल बनता है, ख्वाहार खुद खाएगा, खाएगा। देखिए अभी आपने क्या गर्दान की थी, खुर्दे बूद, गर्दान कीजिए आप, खुर्दे बूद, खुर्दे बूदान, खुर्दे बूदी, खुर्दे खुर्दे ही था, बदल क्या रहा था, बूद बूदन बूदी, खुर्दे आन, खुर्दे आन, खुर्दे ई, खुर्दे ईद, खुर्दे खुर्दे ही था, ये बदल रहा था सब जगह, ये बदल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बदलेगा, ये बदलेगा, खाहत खुर्द, खाहंद खुर्द, जिला कुनीत कनीज फाते में जी आगा। नविश्तित, खाहत खुद खाहत। नविश्तित, इसे लिख लिया इसने, यहाँ तक ये लिखा, भले आगा। कनीज फाते में भले आगा। लिख लिया आपने यहाँ से यहाँ तक, नविश्तम। कनीज फाते में लिखा क्या नहीं? आगा मैं बाद में ले लूंगी, अभी मेरे पास कॉपी नहीं है, बाहर आई हूँ मैं। तो फिर बोल क्यों नहीं पहले से, स्क्रीनशॉट भी ले लेती जी। ये जो माजी शक्की है, जो बाशुद है, तो बाशुद की भी मतलब किस एतबार से आगा, किसी बाशुद रहेगा। बाशार, बाशान, बाशी, खुर्दे, खुर्दे, बाशाद, खुर्दे, बाशांद, खुर्दे, बाशी, खुर्दे, बाशीद, खुर्दे, बोलिए, हेलो, हेलो, भले आगा। भले आगा। खुर्दे बाशान, खुर्दे बाशान, खुर्दे बाशान, खुर्दे बाशान, खुर्दे बाशी, खुर्दे बाशी, खुर्दे बाशाम, खुर्दे शायद खुर्दा, भले शुमा वक्ती बेदावत रफ्ती, भले खार ज़हीन फातिमे गज़ा खुर्द, खुर्दे बूद, यानी जिस वक्त आप दावत में गए, खार ज़हीन फातिमा ने खाना खा लिया था, नहीं दूनम, शायद खुर्दे बाशाद, नहीं पता, शायद खा लिया होगा, शायद खुर्दे बाशाद खा लिया होगा, खाया होगा। अगर ये खुर्दे बाशाद ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे शौहर की ज़बान है, परवाही नहीं है बीवी की, खाया होगा, पता नहीं। खार माजी मतलब वाले, देखिए ये और क्या कह सकते हैं, बीवियां तो बेचारी बड़ी केयरिंग होती है, वो तो पहले देखती हैं, कहीं भी चली जाए दुनिया की औरतें लड़कियां सब जमा हो मेहमान, लेकिन उसकी निगाहें अपने शौहर को तलाश करेंगी कि उसने जने खाया कि नहीं खाया, पूछवाएंगी जाके, देखना जरा खा लिया कि नहीं, अरे उन्होंने खाया कि नहीं, रिश्तेदारों से पूछेगी जरा देखना और हमारे उन्होंने खाया कि नहीं, तो वाले दिखे और मर्द खा रहे हैं, उनसे उन्हें पता ही नहीं कि बीवी बच्चों ने खाया कि नहीं खाया जी। खाहर अब माजी भले इसे कहते खुर्दे बादशाह, खाया होगा, अभी तक आपने देखा उसका वो बदल रहा था, लेकिन यहाँ ये नहीं बदलेगा, खुर्द नहीं, आप कहेंगे कि खुर्द तो वहां भी नहीं बदल रहा था, खुर्द
खुर्दे बाशर, खुर्दे बाशर, खुर्द वहां भी नहीं बदल रहा था, वो अलग बात है, जो उसमें बढ़ा था बाद वाला वो, यानी जो बढ़ता है वो बदलता है, ऐसे लग रहा है नहीं? आप पीछे बढ़ा कोई चीज, बादशाह दूध आस, वो बदल रहे थे, शुरू में ये लग गया तो ये बदल रहा है, बस एक मी है जो नहीं बदलता, वरना ये खा। देखिए कैसे, कनीज फातिमा, कनीज फातिमे लेफ्ट हो गई। खाहन खुर्द, खाहन खाहन से खुर्द, ये कौन? खाहन खुर्द, खाही खुर्द, खाही, खाही खुर्द, खाहम, खाहन खुर्द, खाहिम, खाही खुर्द। माँ इंशाअल्लाह बईरान खाहिम रात, भले खाहिम रात, जाएंगे हम इंशाअल्लाह, जाएंगे। लिखा आपने, इसे कहते हैं मगफेले पहले मुस्तकबिल। जी। कैसे बनता है माना मुस्तकबिल के शुरू में खाहत की गर्दान बढ़ा दीजिए, खाहत खुद वो खाएगा, गा गा, खाहन खुद वो खाएंगे, खाही खुद तू खाएगा, खाही खुद तुम खाओगे। बेबख्शीद बेबख्शीद बेबख्शीद। आप लोगों को शायद एहसास नहीं हो रहा, मुझे अलान बियाइन सरे दर्स निकाह को नहीं। देखिए इसमें से भी मुस्तकबिल के माना आ रहे हैं, नहीं मन इमसाल बे लुबनान मी आया, मैं इस साल लुबनान आऊंगा, यहां भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें हाल के माना भी आ सकते हैं। इसमें मन गजा मिफुरम, इसमें हाल के माना भी मुस्तकबिल के, लेकिन मुस्तकबिल ऐसे बनता है जो मैंने लिखवाया आपको, इसमें माना आ जाते हैं, ठीक है। निगाह को नीर इनमा खानदीन अलान इंजा निगाह को नीर दोस्ताम, दोस्ताम साले बाद बराए दर्स खानदन बे इंजा भी आयत। क्या करना है यहाँ पर, मानंद मिसाल तब्दील कुनी, जैसे इन्होंने बदला है आप भी बदलिए। मेरा दोस्त साले बाद यानी आइंदा साल बराए दर्स खानदन दर्स पढ़ने के लिए बे इंजा भी आयत। मुतवज्जह हस्ती हमें शुमा बले भले भले खैली खूब। उमदन कनीस फातिमे या ना, नहीं उमदन, नहीं उमदन, नहीं आगा। निगाह भी फरमाए, तवज्जो भी फरमाए। यहाँ पर इन्होंने जुमला दिया है, दोस्तम साले बाद बराए दर्स खानदन बे इंजा मी आयत, मेरा दोस्त साले बाद आइंदा साल दर्स पढ़ने के लिए यहाँ आएगा। आगे ब्रैकेट में दे दिया पार साल में तब्दील करना है, तो कैसे तब्दील किया, साले बाद की जगह ये पार साल लगा दिया, और यहाँ फेल क्योंकि आने वाला था तो इसलिए ये लाए थे, गुजरे हुए के लिए ये लाएंगे क्योंकि पारसाल की बात चल रही है। दोस्तम पारसाल बराए दर्स खानदन बेन जाऊं मैं, पारसाल बराए दर्स खानदन बोले खार अजरा खातून शुमारे एक शुमा जूद जूद बेखानीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ साले आइंदा बे किश्वरेतान मियाईम, यानी कि मैं अगले साल तुम्हारे मुल्क में आएंगे। 2 साल कबल में तब्दील करना है इसे। माँ 2 साल कबल बे किश्वरेतान आयम आमदीम, आमदीन आमदम ना माँ है, माँ आमदीम, आमदीम। हसन माजी में बदलना है ना। खार ज़ैल फाते में शुमारे 2 शुमा जूद बेखानीद, अव्वल बेखानीद बाद तब्दील कुनीद। अगर ये तो कल करवा चुके थे। भले मीदू नाम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहंदिस हा इमसाल बराए साख्तन पुल बे साख्तने पुल बे इंजा मी आयंद, इंजीनियर इस साल पुल बनाने के लिए यहाँ पर आएंगे। मुहंदिस हा पारसाल बराए साख्तने पुल बे इंजा उमदन। ahsan ahsan। भले गुंचा फातिमे शुमारे से शुमा जूद बेखानीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तानम पारसाल बराए दीदन बे इंजा आमदन, यानी दोस्ताना मेरे दोस्त पिछले साल मुझे देखने के लिए बेंजा उमदन, पिछले साल आए, साल आइंदा में तब्दील कीजिए। दोस्तानाम जमा है, दोस्तम नहीं है, दोस्तानाम साले आइंदे
برای دیدن می برائے دیدن من، مجھے دیکھنے کے لیے، برائے دیدن من، مجھے دیکھنے کے لیے یعنی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے. آمد بے انجا کیونکہ بینجا سارے آئندے ہے نا، آنا والا، تو اس میں تبدیل کیجئے. بے انجا بینجا آمد می آئے. می آیان، یہ دیکھ نہیں رہے سال آئندہ کے لیے کیا آتا ہے. می آیان امسال اور آئندہ کے لیے فعل مستقبل لائیے. ماضی ہے یہ، آمدن اس لیے ماضی ہے کیونکہ 5 سال کی بات چل رہی تھی، لیکن کیونکہ سال آئندہ میں بدلنا ہے تو خالی یہیں پہ سال آئندہ تھوڑے لگانا ہے. سال آئندہ کے لیے فعل بھی تو آئندہ والا ہی لانا ہے. می آیان می آیند کل کتنا سمجھایا تھا، آپ سمجھ ہی نہیں، فعل ماضی اور فعل مستقبل سمجھ ہی نہیں رہے آپ. جو گزرے ہوئی قید ہے زمانے کی، اس کے لیے گزرا ہوا زمانہ یوز کیجئے، جو آئندہ ہے اس کے لیے آئندہ زمانہ یوز کیجئے. بله شماره 4 نکات شما زود بخوانید. حسن حسین و همسرش حسین و همسرش سال بعد برای زندگی کردن به این شهر می آیند. می آئین. حسین اور ان کی بیوی آئندہ سال یعنی سال بعد، اگلے سال یہاں برائے زندگی کردن یعنی رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اس شہر میں آئیں گے کیونکہ سال بعد کی ہے اس لیے آئیں گے. سال قبل میں تبدیل کیجئے، گزرے ہوئے میں. حسین و همسرش سال قبل برای زندگی کردن به این شهر می آمد. آمدن، کیونکہ حسین و حمزہ جمع ہے، جمع آمدن. آمدن. بلے سکینہ شما بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من امسال برای زیارت امام علی علیہ السلام با ہوا پیما بے شہر نجف می روم. میں اس سال مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہوائی جہاز سے نجف بشہر نجف جاؤں گی. امسال جاؤں گی. من سال گزشتے میں تبدیل کیجیے. من سال گزشتے برائے زیارت امام علی علیہ السلام با ہوا پیما بے شہر نجف رفتم. احسنت، رفتم. نکاح کنید. آگا ہم 2 سال پہلے گئے تھے کجا؟ نجف کم زیارت ہوئے کربلا. احسنت خیلی خوب، قبول ایرانی باشه. را بله عذرا بطول شما بخوانید شماره 6. بله آقا. دکتر جوادی دیروز برای معاینه بیماران به این بیمارستان آمد. ڈاکٹر جوادی کل بیماروں کو چیک اپ کرنے ہاسپٹل آئے تھے. بیمارستان اس ہاسپٹل آئے تھے. آئے تھے نہیں، ماضی بعید نہیں، آئے، ماضی مطلق ہے آئے. ڈاکٹر جوادی کل بیماروں کا چیک اپ کرنے کے لیے اس ہاسپٹل آئے. پس پردہ تبدیل کنید. دکتر جوادی پس فردا برای معاینه بیماران به این بیمارستان می آید. احسنت خیلی خوب. نیاز بانو موندن شما بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسیاری از مردم جہان در روزهای تعطیل به مسافرت می روند. دنیا کے اکثر لوگ نہیں، بسیاری از مردم جہان. مردم جہان کو ایک جگہ ترجمہ کیجئے، بسیاری کو اس کے ساتھ تھوڑے. مردم جہان دنیا کے لوگ، دنیا کے بہت سے لوگ. دنیا کے بہت سے لوگ چھٹیوں کے دنوں میں ٹریول کرتے ہیں. در این روزها بیشتر جاده ها و خیابان ها شلوغ و پرترافیک است. ان دنوں میں سڑکیں اور اکثر سڑکیں اور روڈ، کیا بتایا آپ نے؟ سڑکیں اور ہائی وے بھیڑ والے اور ٹریفک والے ہوتے ہیں. بعض از مردم با ماشین شخصی مسافرت می کنند.
कुछ लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से सफर करते हैं। वो बाजी हम बे दफ्तर हाये मुसाफिरती मी रवंत, और कुछ पैसेंजर से ट्रैवल करते हैं। वह बिलीत हवा पैमा कतार या बाजियाम बे दफ्तर है मुसाफिरती मीरवन, बाज जो हैं वो ट्रैवल एजेंसी जाते हैं, और बिलीते ट्रैवल एजेंसी वह बिलीते हवा पैमा कतार या उतूबूस मी खरद, और जो प्लेन का टिकट या कतार ट्रेन या बस का टिकट खरीदते हैं। अहसन अहसन हाय हाय शुमा बले नहीं उमदन कनीस फाते में खार अजरा खातून शुमा बखानी जूद बखानी नीस्तन खार जहीन फाते में बखानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदो खानवादियाज हर साल 2 या 6 बार भी मुसाफिरत में रवंत। अहमद और उसके घर वाले साल में 1 या 2 बार सफर करते हैं। 2 या 3 बार सफर करते हैं। आनहा दर तातीलाते ईदे नवरोज बराए दीदने पिदर मादरो बस्तगानश बे शहरे हमदान मुसाफिरत में कुनन हमदान मुसाफिरत में कुनन। वो लोग छुट्टियों में ईद नवरोज में अपने पापा और मम्मी पापा और अपने रिश्तेदारों को देखने के लिए शहरे हमदान यहाँ पर देखने से मुराद पता है, बराए दीदन जो इस्तेमाल होता है वो मुलाकात के लिए शहर हमदान मुसाफरत में कुनान शहर हमदान जाएंगे। वदर रोज हाय अव्वल ताबिस्तान वो दर रोज हाय अव्वल ताबिस्तान गर्मियों के शुरू के दिनों में हुदूदे 4 रोज बराए ज़ियारत इमाम रजा अलैहिस्सलाम बे मशहद मीरवंत, तकरीबन 4 रोज इमाम रजा की ज़ियारत के लिए मशहद जाएंगे। आनहा हर साल दर रोज हाय आखिर ताबिस्तान बे यकीअत शहर हाय ज़िबा ईरान सफ़र में कुनंद। वो लोग हर साल गर्मियों के आखिरी दिनों में ईरान के खूबसूरत शहरों में से एक शहर में सफ़र करते हैं। अहमदो हम गुंचा फातिमा शुमा बखानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अहमद व हमसरश पारसाल बराए मुसाफिरत। अहमद और उसकी बीवी यानी 2 साल पिछले साल 1 साल पहले सफर के लिए अहमद और उनकी बीवी ने पिछले साल सफर के लिए शहरा इस्फहान और शिराज का इंतखाब करदा। इस्फहान शहर इस्फहान और शिराज और इस्फहान सिटी को चूज यानी जाने के लिए मुंतखब किया, चूज किया। अहमद और उनकी बीवी ने पिछले साल सफर के लिए इस्फहान और शिराज सिटी को चूज किया। आन्हा इब्तदा बे इस्फहान रफ्तंद व से रूज दर आंजा मानंद। शुरू में इस्फहान आना इब्तदा बे इस्फहान रफ्तंद, वो शुरू में इस्फहान गए, 3 रोज वहां से रूज दर आंजा मानदंद 3 दिन वहां रहे। वसिपास पस बे शिराज मुसाफिरत करदन, उसके बाद शिराज सफर किया। हिंदू शहर अज शहर हाय बुजुर्ग कदीमी व ज़िबाई ईरान हस्तंद। ये 2 शहर बहुत यानी बड़ा पुराना और खूबसूरत ईरान का शहर है। इंजा निगाह भी फरमाइश बले ताबरीज गर्दन हैरान अर्दबील खूब शुमा बले खूब इना के माँ बले इना शुमा बखानी निखात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आन्हा अमसाल बे आप जल्दबाजी में बहुत रहती हैं निखात, देख के अमसाल ही पढ़ाया था। आन्हा इमसाल बेशहरहाई तबरीज व अर्दबील मीरवन,
وہ لوگ یہ سال شہر تبریز جائیں گے. آنها امسال به شهرهای تبریز و اردبیل می روند. وہ اس سال تبریز و اردبیل شہر جائیں گے. ان دو شہر دارئی ان دو شہر یہ دو شہر دارائے کوہائی بلند و آب و ہوائی بسیار خوبی است. بھلے یہ دو شہر بہت اچھی آب و ہوا بلند پہاڑ رکھتے ہیں. احمد با خانوادش ابتدا اربیلی می روند. احمد اپنے خاندان کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ احمد با خانوادش احمد اپنی فیملی کے ساتھ ابتدا میں ابتدا پہ اردبیل می روان. شروع میں وہ اردبیل جائیں گے. و دو روز آنجا می مانند. وہ 2 روز تک وہاں پر رہیں گے. آنها سپس جو شہر تبریز مسافرت می کنند. پھر ان لوگ اس کے بعد شہر تبریز کے لیے روانہ ہوگی. بھلے خیلی خوب. لطفاً پاسخ دهید. سکینه لطفاً بفرمایید در چه روزهایی جاده ها شلوغ و پرترافیک است؟ آقا در تعطیلات عید نوروز. نه بگو اینجا چی نوشته؟ اینجا ببین. بله اینجا نگاه کنید. بله در تعطیل روزهای بله بگو در عید نوروز بیشتر جاده ها و خیابان ها شلوغ است. شلوغ و پرترافیک است. بعد از شما بله ازربتون شما بفرمایید مردم با چه چیزهایی مسافرت میکنند؟ مردم با چه چیزهایی مسافرت میکنند؟ آقا مردم با ماشین شخصی با بعضی از هواپیما. مردم بله بعضی از مردم با ماشینای شخصی مسافرت میکنند و بعضی هم به دفتر مسافرتی میروند و بلیط هواپیما قطار و اتوبوس میگیرند. احسن. احمد و خانواده‌اش هر سال چند بار به مسافرت میروند؟ سے یا 2 بار. 2 یا 3 بار مسافرت میروند. آنها برای دیدن بله بفرمایید بله نیاز بانو احمد و همسرش پارسال به کجا مسافرت کردند؟ احمد و همسرش پارسال به کجا مسافرت کردند؟ احمد و همسرش پارسال به شیراز و اصفهان. نه بله کجا؟ احمد و همسرش به شیراز و اصفهان برای شهرهای اصفهان و بله انتخاب کردند. بله خیلی خوب. بله آنها هر سال چی روزهایی به حرم امام رضا می روند؟ آنها هر سال چی روزهایی به حرم امام رضا می روند؟ آنها هر سال 4 روز چکن دنوں میں حرم امام رضا میں جاتے ہیں؟ آنها در ابتدائے نوروز در اول تابستان روزهای اول تابستان حدود 4 روز برای زیارت امام رضا به مشهد می روند. احمد و خانوادهش چند روز در اردبیل می مانند؟ احمد و بله 2 روز در انجام نه نیچے آگا 2 روز انجام می مانند. سپس به شهر تبریز مسافرت می کنند. الان نگاہ کنید جلدی سے غور کریں کو بات کو درس کو تمام کرتے ہیں. یہ صفحے کو درس کو تمام کرتے ہیں. یہ آخری صفحہ ہے 3 تمرینیں ہیں. ببین نگاہ کنید طلبه بعضی از سه جمله بگویید. طلبه شهر مشهد درس. بعضی از طلبه ها کیونکہ جمع آتا ہے بعضی از کے بعد بعضی از طلبه ها در مشهد درس میخوانند. نگاه کنید بعضی از دانشجوها در کتاب خانه مطالعه میکنند. بعضی از دوستهای من دوست من مت کہیے گا کیونکہ بعضی از لگ گیا ہے. بعضی از دوستهای من در قاره اروپا زندگی میکنند. بله بعضی از خانم ها در بیمارستان کار میکنند.
یعنی بعضی از انسان ها با ماشین شخصی مسافرت میکنند. بله راحت بود. بعضی از که بعد بعضی از دانشجوها در کتابخانه مطالعه میکنند، بعضی از دوست های من در قاره اروپا زندگی میکنند، بعضی از خانم ها در بیمارستان کار میکنند، بعضی از انسان ها با ماشین شخصی مسافرت میکنند. با ماشین شخصی دیکھا نہیں تو مسافرت کردن کے لیے بات تھا. لطفاً جائے گزین کرنا ہے. ما ساعت 7 بله سوار اتوبوس میشویم و ساعت 8 به مدرسه میرسیم. ہم 7 بجے بس میں سوار ہوتے ہیں اور 8 بجے مدرسے پہنچتے ہیں. مسافران ساعت 7 به هواپیما سوار میشوند و ساعت 8 به مشهد میرسند. مسافران میرسند. کارگران ساعت 7 سوار مترو میشوند، کیونکہ کارگر ہا ہے میشوند سوار میشوند و ساعت 8 میرسند. بله آن کشاورز و کسان ساعت 7 سوار اسب میشود و ساعت 8 به مزرعه میرسد، کیونکہ ایک ہے وہ. بله متوجہ ہستی چرا صحبت نمی کنی؟ بله آن کشاور ساعت 7 سوار اسب میشود و ساعت 8 به مزرعه میرسد. مزرعه یعنی کھیت. بله من ساعت 7 سوار ماشینم میشوم. من ساعت 7 سوار ماشینم میشوم و ساعت 8 به دانشگاه میرسم، کیونکہ من ہے. با واجہ داخل کمال کامل کنید. جو بریکٹ میں داخل ہیں بھلے ان سے آپ بریکٹ میں پر کیجئے. سال آئندے آپ کو چوز کرنا ہے. قابلہ رفتم من دور دیکھیں قابل کی بات ہے. برائے خریدنے بلیت به دفتر مسافرت میروم. نا درست قابل میروم آنے کو کہتے ہیں رفتم. یاد آپ کی دوسری یا تیسری غلطی ہے شاید یہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے گزرا ہوا سال ہے اور آنے والے سال ہے. دھیان دیے آپ کی نہیں ہوئے ایک آپ کی ہو گئی ایک گنچا فاطمہ کی. توجہ نہیں کر رہے آپ کہ پہلے ہم دیکھ لیں کہ دو روز قابل کی بات چل رہی ہے اور میروم آئندہ ہے. کیسے ہو جائے گا یہ؟ من دو روز قبل برائے خریدن بلیط به دفتر مسافرتی رفتم. من امروز بعد از خواندن نماز به سالن غذاخوری میروم. جی من امروز کیے نا. آنها پارسال دیکھیں پارسال به ایران آمدان پارسال گزرے ہوئے سال آمدان و قبل سال آئندے پہ کشور شام برمیگردن. وہ پچھلے سال ایران آئے اور اگلے سال اپنے ملک کو پلٹ جائیں گے. مادرم بعد از شستن لباس آنها را تو میزنند. میری ممی لباس دھونے کے بعد ان کو پریس کرتی ہے. ما قبل از خریدن لباس آن انتخاب کنی. ہم کپڑے خریدنے سے پہلے ان کو چوز کرتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں. لڑکے تو خالی کلر ولر اور ایسے چیک کرتے ہیں اور عورتیں انگلی ڈال کے تیز سے وہ بھی چیک کرتی ہیں کہ کپڑا کچا تو نہیں ہے تب خریدتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. وقت تمام شد انشاءاللہ فردا تعطیل پس فردا انشاءاللہ با شما ملاقات میکنیم انشاءاللہ به امید دیدمان انشاءاللہ کہ شما سلامت باشید و سالم. کتاب کاررا درس 12 کتاب کاررا شما چیز بنویسید و درس 12 را مرور کنید و انشاءاللہ به سلامت برگردی. انشاءاللہ فردا یہ روزی برائے شما برائے ہمیں یہ ماباشے کہ ہمیں یہ آرزو ہایم خدا مارا پہ رسونے. خدا
کل کے صدقے میں ہمیں ہماری تمام تمنا اور آرزیوں کو تک پہنچائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد. پرسوں کو جب آنا ہے تو کیا کر کے آنا ہے؟ کتاب کار 12ویں درس کی اور 13ویں درس کے ورڈ لکھ کے لانے ہیں. 13ویں درس کا عنوان کیا ہے؟ طبیعت. طبیعت یعنی نیچر. طبیعت یعنی نیچر. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ